Les politologues depuis New York avec son frère Suleiman Baskoma, les juristes. En balma façon de numéro sur la Keta Modon de Sigilé Flair, non, Moribo Keta Don de Sigilé Flair, Ka Kibara Duman Ka Jensen, Aka Plomada, Aka Akris, comme Momirala Modé. Awa Malien Tchena Muso, Demseni Makoroba, Kata Mali Kata, Kidal Fokai. Vendredi, Nathalie, a Nine Malien Bella de l'effet, Diaspora la Yano, Amérique, Kata France, Fo Belgique, Fo Congo, Fo Gabon, Fo Côte d'Ivoire, Fo Sénégal. Bella Djele de Karan Apon, ni Juma Seli Moumena, ni Juma Menali, no bebe octobre kalo tile 10 ani nanima, ni Juma Seli Bana, Bella Djele ka bo, ko manifestation ba de bi. Oh, an yere fana be bon New York ya. Mogo ibe Ameriki eta fen na, beka bo ka manifestation ke. New York demiseni fara mogo koro baka, mogo be Brooklyn, mogo be Bronx, mogo be Manhattan, mogo be Queens, mogo be New York quartier la ni mogo be se ka bo eta were fana kana New York ya, kana nye kosobe. Washington kaw fana be bo, Philadelphia kaw fana be bo, New York kaw be bo, Bella Djelen ka bo, ananga gouvernement soutenu. C'est dans les moments difficiles qu'on connaît ses vrais amis. Comment maï dakelamba, comment dindogani ma avec comment on fait. Merci Sekou Toumara, ya fotoum là. Mali gagne bi. Wallahi. Ça c'est un bon signe. Oye ka ira malien de una kambe tabolo nyuma ka. Oye ka ira malien una ko ala banko. Ambe tiene ka. Sekou Toumara ni drapeau yi. Ni drapeau mbargal ndure. Ah vraiment, drapeau ndianga bijou da ma protège. Bijou drapeau là. Ah bijou drapeau. Donc malien ka bo États-Unis kono non. Plus particulièrement New York ira kono keren ala. Moi New York kono non. Dans les 5 villes. Ya fotoum là. State Island, Bronx, Manhattan, Queens, Brooklyn. Bella Djelen ka bo malien piano. Ni blagasuma te bene. Non, ni blagasuma. Vendredi encore chiningene. C'est pour la bête mercredi. Chinte jeudi. Chiningene vendredi. Le 14 à partir de 10h. Amata Juma c'est l'ambassade d'Ala. Mali ambassade d'Ala. Mali ambassade d'Ala. Devant l'ambassade du Mali à New York. Bella Djelen ka bo Sekou Toumara comme Konokulu. Angata fo nous soutenons la transition. Même Mali n'est soutenu. Parce que c'est où il y a c'est dans les moments les plus difficiles qu'on connaît les vrais amis, qu'on connaît les patriotes, qu'on connaît les dignes fils attachés à leur peuple. C'est où tu vois? Les Kelaoula non, les Américains non. Wallahi, Aramouta Américain, Nambre Babé Bambolo, on va faire quand Amérique Mabo. Eh, Abana Koui. Oh, il y a les Fadjamana, c'est où? Les Kelaoula non. Wambargo bien à Jamanaka. Wallahi. Ah, mais ça va faire ok. C'est le combat. Nous sommes maintenant dans le combat, c'est où toi. Non, ça c'est clair. Vraiment, un petit frère basse comme il faut Bella Djele Yame. Et à tête Kebenika. À Kenny, vous voulez le Dadou. C'est-à-dire que nous sommes Assimi Koye, ni Bora, Imabo Assimi, ni Bora, Imabo Shugelier. Mais Aya Blau Kuna, ala de Shugel ni Assimi Blau Kanganyamo Yebi. Ou you knew de di auma bi. Assimi ya nindi auma. Shogeli ya nindi auma. Malion. Angana ujigila teke. Ouye dans ce courant monta. Noye ka koto malion tala. Depuis ala ka Mali da Mali madeli ka Shogeli no premier ministre so. Anyo madeli ka wallahi. Kay mune boana. Wallahi. Depuis Modibo Keita fana bora Mali ma Assimi no président fana so. Ni tche farin flaw ni halala den flaw ala de nunu nyesi nyogo ma ko fenyumo les deux patriotes na figi cité se ka Shogel ni Assimi fara ambe worom na ko bi sigatala parce que anyabe do la pour parata la a vive Assimi aba Shogeli ba donta anto la de ambu be de fait ite se ka ke ala fait kite ala kira fait o ye na figi yali ambu fla de fait ou fla de bolo be nyogo bolo awa ou fla de be ka baraka nyogo fait awanga do bu fla fana ye ni ala sona ma fana we Mali ni libéré et puis fangele ya ndabali bambali aka ka bla kuna wakati mina irisu be kaun de ambe ka terrorisu bunte ambe ka gagner majugu contre la morti ameni nga ba morti libéré la wakati mina ko sanction contre le Mali ou te faire gagner ou te fait kelenga ba bien la ina senare bien la robe halala dembe tien yebi wallahi halala de malien de yere wolo be tien yebi nta Assimi ko yede amba ngini malien Bella Djelen keni fe ni ngene wolele mama nabi ewe sanction min bi anka amba ngini Assimi fa aka hakliski ko ngomira la mo kana paniquer Assimi kana paniquer kana discours min kala kana nyogo rek bli ambi deli ye discours min kala I haklisiki ye mu fo ye tien de fo kana discours were keble ko ga woni gono ika porte parole Maïga ou bien Shogeli to y go bla wallahi Maïga kuma kana ay tremblement de terre de bla CEDEAO mo la donc amba ngini président Assimi fait iki aklisiki ko ngomira la mode malien be di ko ni yoro mo may Assimi ambo fingina korote kan kambi contrôle
jamana be joni tiere jamana te joni ngaloni wallahi asimi ene an barajuru de sirle me nyogona ni asimi binabi an binabi ne asimi bora bi an te se ka ta malla ne asimi bora president bi an mago be sara ala kan'i bo encore ala kana foyi ki ila an be bo an bi soutenir to malien fana ko kana rekile ni rekile la u yemu ka sara musenna an be la dele oyoyi ni to wu dege deser la dala kele la u be na ni couleur wɛrɛw ye u b'u yɛrɛ kɛ teriw ye u bɛ fɛn bɛɛ kɛ an yɛrɛ min ɲini asimi fɛ a ka fɛrɛ kɛ a ka to maliyɛnw kɔ a kana bɔ maliyɛnw kɔ o de b'an bolo k'a ɲɛfɔ a ɲɛna ni tun ye communiqué teliman ye amerikikaw kɛni bɛ bɔ dɛ amerikikaw kɛni bɛ bɔli la dɛ nɛnɛ bɛɛ bɛ bɔ dɛ nɛnɛ kɛni bɛ an bɛ bɔ fasoko de fana nɛnɛ t'an bali Segu Tunkara sanji tɛ anw bali nɛsi tɛ anw bali hali n'a mɔgɔ fila bɛ taa jɔ masa la an bɛ taa jɔ an bɛ taa walahi an kɛni bɛ bɔ a ka dɔn k'a fɔ ko maliyɛn den dɔ kɔni ouais ça c'est clair et net maliyɛnw bɛ bɔ Faransi maliyɛnw bɛ bɔ Mali kɔnɔ Sikaso Kayi fo Kidali a banna a demandera ko maliyɛn ka bɔ fan bɛɛ fɛ maliyɛn bɛɛ bɛ fa la maliyɛn bɛɛ bɛ ba la Segu Tunkara pour la première fois ne ka maliyɛnw ye k'u ka jamana fɛ nin cogoya tantɔ artiste t'a la dɔnkilidala t'a la surasi t'a la rappel t'a la Segu Tunkara bɛɛ de bɔra a banna même les commerçants voilà nin kan ka yɛrɛ fasoden jugu la k'a fɔ k'u sont minorité a banna olu kan ka bila u kunna k'a fɔ ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi a banna Segu Tunkara i ye kuma bɛɛ fɔ ka ban mais a banna hali kunu an ka sɔrɔsiw ye terrorisiw ka base saba bɛ base naani de u y'a détruire ka tila ka maa 32 faga o la ka tila ka ba caman minɛ u la Mali armée monte en puissance l'armée malienne monte en puissance maliyɛnw an ka to asimi kɔ ni yɔrɔ mun man ɲi an b'o tiɲɛ fana fɔ asimi ɲɛna o ye tiɲɛ de ye jamana bɛ jɔ tiɲɛ de kan mais don o don vive karisa don dɔ la ni yɔrɔ min man ɲi don min na an k'o tiɲɛni fana fɔ sa an bɛ ɲɔgɔn bilasira de ni asimi bina bi anw bina asimi bina fɔ anw dɔ de donc fo mɔgɔw k'o yɔrɔ de faamuya ka fɔ armée bɛ ka monter puissance de kɛ awa yanni février ka se k'u bɛ bɔ Mopti la u ni Irisiw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo. U m'a fɔ Segu Tunkara ko ne Faransɛw bɔra Mali la ne Faransɛw ka kasa kuru don o don k'o ye Mali ko bannen Faransɛw ma bɔ Kidali a banna u ma bɔ Tombouctou mun kɛra Mali armée tɛ Kidali olu bɛ wɔwɔ ci sugu fiyɛ bɛ jɔ kabini ala ye kabini ça fait 10 ans maintenant depuis 2012 kana bila bi la Mali armée kuma don Kidali a banna u m'a fɔ ko n'i bɛ ka gara ko terroriste bɛ taga Temi Kouliba nin bɛɛ fɔra bɛ taa Kouliba nin bɛɛ fɔra a bɛɛ au contraire ko ye nkalon fana tigɛ tuguni ko ko Irisiw tɛ se ko ka n'a ye au contraire terroriste b'u yɛrɛ ɲini bi mais n ko bɛ ka kasi de Mali u bɛ ka boli k'u ka motow to a bɛ kalo saba bɔ bi bilahi Mali sɔrɔsiw kelen ma bi Mali sɔrɔsiw jɔlen don de Segu u jɔlen de don kankan u jɔlen b'u sen de kan maliyɛnw an ka to an ka sɔrɔsiw kɔ dɛ Mayi Watara m'a fɔ ala ka barika ko barani mun b'a ka ɲɛ ko mɔgɔ si t'o fɔ an ɲɛna koyi mais a banna an bɛɛ ɲɛ b'a la aw de b'a fɔ n'an kan ka to tobi an kan ka na tobi ne m'a ɲɔgɔn ye aw ko ko ne Irisiw nana k'a b'a ka kasaw kuru halisa aw bɛ yen ja Faransi tɛ malo koyi don o don TV5 bɛ bɔ France 24 bɛ bɔ RFI bɛ bɔ ko Irisiw bɛ Mali la ko Wagner bɛ Mali la ok a ye preuve sɔrɔ u bɛ yen nɔ a tɛ taa mun na a banna hɔrɔnya bɛ min bon hali ni ye kɔɲɔmuso fini jɛman bunbun kɔɲɔmuso dɔ la bi u bɛ bɔ ko Wagner de jɔlen filɛ nin c'est à dire que hali ni ye fini jɛman don Bamakɔ kɔnɔ bi sa n'u ɲɛ sura kan dɔrɔn u b'a fɔ ko Wagner jɔlen filɛ nin Segu kunu Nations Unies kɔnɔ i m'a ye Faransɛw ni Américains nana fara ɲɔgɔn kan ko fo ka Mali sanctionner wallahi Segu Tunkara nin kɛra maloya ye dɛ Irisiw bɔra k'u lamaloya Irisiw ni Chinois ko ayi ko kun ka taa tɛ kɛ ko on ne s'ingère pas ko kasibagatɔ dans la politique intérieure d'un État a banna l'ingérence a banna non à l'ingérence a banna maliyɛnw de ko ten anw de taara assise nationale kɛ Segu Tunkara u b'a fɔ ko Asimi de bɛ dɔ fara fanga u bɛ ka Asimi tɔgɔ de tiɲɛ o la Asimi m'a fɔ Mali transition m'a fɔ maliyɛnw de taara assise nationale la k'a fɔ ko ka da fara kan u bɛ k'i yɛrɛ dugu bɛɛ de la ka tɔgɔ fɔ u bɛ k'u yɛrɛ diɲɛ fan bɛɛ Asimi bɛ fɛ ka to sen kan de u bɛ k'o tɔgɔ tiɲɛ nkalon ka nkalon communication ta k'a tura kunjugu kan nin yɔrɔ la an b'a ɲini Mali gouvernement fɛ aw kana aw sigi ten mun ye tiɲɛ ye CEDEAO ye mun demandé Asimi fɛ CEDEAO ko Asimi ma ko Asimi ka bube y'i bila o tɛ se ka kɛ Alassane Ouattara ko Asimi ko ale bɛ se ka Asimi dɛmɛ à quelques conditions ko Asimi ka bube y'i bila ko minnu ye zonba kule minnu bolilen bɛ ka taa Faransi n'u bɛ jelibaya la n'u bɛ ka Faransi fasada n'u bɛ ka nakɔrɔ fasada ko k'olu bɛɛ to k'u kana Mali la ko poursuite judiciaire ko ka dabila ko Asimi ko kɛ ko et puis ko Asimi ka ko ni Asimi y'o kɛ ko ka Wagner fana gɛn ka bɔ Mali la kabini Asimi ko k'a bɛ san 10 kɛ fanga la ni Asimi ye Irisiw labɔ Mali la don o don ni Faransi ma a fɔ ko Asimi ka to yen k'a fɔ ko pou awa n'Asimi tora yen kalo 3 dɔrɔn u bɛ Asimi faga u bɛ coup d'état kalan o de plan don Dadis ta kɛra an bɛɛ ɲɛna a kɛra an bɛɛ ɲɛna u yɛrɛ Kadafi minɛ Afrique kɔnɔ Kadafi Muammar Kadafi k'a fa Africain bɛɛ ɲɛna CEDEAO mɔgɔw ɲɛ walen ɲɛna UEMOA mɔgɔw ɲɛ walen ɲɛna Union africaine mɔgɔw ɲɛ walen ɲɛna foyi ma bɔ a la o ma k'an bɛɛ ɲɛ walen n bɛna kuma kelen ɲɛf'i ɲɛna maliyɛnw a ye nin yɔrɔ la mais c'est très important de fɔlɔ fɔlɔ
n'u kun bɛ na an mɔkɛw minɛ an mɔkɛ kun ka tegun dɛ u kun bɛ jurukisɛ de k'olu la Ouais. k'u diyagoya hali u selen Amérique yan u bɛ jɔnya la n'u y'u bila dɔrɔn u bɛ boli n'u y'o t'u ye dɔrɔn a bɛ k'u kɔnɔ k'u bɛ Afrique u bɛ boli parce que u b'a dɔn u tɛ fɛ u t'o jɔnya yɛrɛ de fɛ u bɛ saya préféré ni jɔnya ye mais bi u tɛ jurukisɛ don an ka mɔgɔw la dɛ u b'an ka farafin ɲɔgɔn dɔ de ta dɔrɔn ka télécommande k'olu la dɔrɔn fɔlɔ u kun b'an ka mɔgɔw forcer de diyagoya la parce que olu tun ye hɔrɔnw de mais o hɔrɔnya u y'o kɛlɛ k'o bɔ malankolon dɔw la olu bila olu k'u ka baara k'u place la fɔlɔ tubabuw yɛrɛ de kun bɛ na ni gɛɲɛ ye k'an diyagoya mais sisan u tɛ gɛɲɛ ta dɛ u bɛ gɛɲɛ di farafin jɔn dɔw de ma olu ka gɛɲɛ kɛ k'an gosi olu place la. Macron ka communiqué Macron bɔra k'a fɔ ko wayi ko lui il est content ko wayi ko ale bɛ. Macron denw ma ɲɔ k'ale bɛ UEMOA ni. fu bɛ photo bɛɛ ta dɛ a fɔ ko ko papa Macron k'an filɛ ko k'an bɛɛ dafalen filɛ nin ye. Macron ko k'an bɛɛ dafalen don ko dafalen don ko fiston ko c'est bon. Mɔgɔ ye farafinna janfa ka français supporter a bɛɛ laban ko jugara. An tɛ Gabon président ye an tɛ Centrafrique président kɔrɔ ninnu ye olu tun b'a fɔ Faransi président fɔlen ma De Gaulle ma ko papa De Gaulle. Awɔ ko papa De Gaulle. Olu laban t'o kɛra cogo di. Jama ko affaire u ma cɛ minɛ. A banna. A l'empereur bɔ ko sa a laban ko juguya ni bɛɛ ta ye. Mɔgɔ ye français dɛmɛ. Empereur n tɛna ka yɛlɛ ko f'i ɲɛna c'est pas pour te couper. Empereur Bokassa yɛlɛ b'a fɔlɔ nin yɔrɔ la. Empereur Bokassa Kadhafi ko empereur Bokassa ma wagati min na u y'a gɛn ka bɔ fanga la. Kadhafi ko k'ale bɛ ka armée lawuli ko ka taga mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka coup d'état k'a la ko ayi empereur Bokassa y'a kɛ kasi ye ko j'ai les frères français qui sont dedans ko ni Kadhafi tora ka armée wuli ko tubabu dɔw bɛ sɔn ko ka sa la Kadhafi ko ko ne bɛ ka jɔrɔ tubabu de la a taara Faransi y'a kɛ a nana jigilatigɛ bolo a sa Burkina président kɔrɔ Blaise Compaoré o laban cogo lajɛ bi u ye pikiri kɛ Blaise la k'a traumatiser parce que i ni tubabu ka secret tɛ sa o ayi n'i ka secret b'i bolo n'u ye Bubé bila ka taa Faransi ni Faransi ma faga taa kuma ko pou ni Assimi Bubé bila ka taa Faransi u b'a faga i bɛ ka ma Faransi to yen mun nationalité français b'a bolo mun na bɛ taa a yɛrɛ furakɛ arabu jamanaw kan Abu Dhabi Bubé yi somɔgɔw Bubé yi denw Bubé bɛ sécurité la Mali la ka tɛmɛ Faransi kan bilahi u tɛ ka kojugu ka aw fa la ne yɛrɛ bɛ Bubé ne t'a contre la mais an tɛ la deli a ka sa mais a bɛ yɔrɔ min na il est en sécurité n'a ye Bubé yi bila ka taa Faransi Soumaïla Tall o ma faga a ka to kaso kɔnɔ o dagada la dɛ o dagada la dɛ o dagada a ka to kaso donc an bɛ dugawu de kɛ maliyɛn bɛɛ ka bɔ i bɛ kuma laban min fɔ an ka sini sɔrɔ segu tuma an kɔni vraiment an taara poliso la ka taa autorisation nɔfɛ a banna Amérique yan an ye autorisation sɔrɔ an ye Mali ambassade mɔgɔw wele k'a f'u ɲɛna an bɛna lettre fɛnɛ sɛbɛn k'a c'u ma vendredi n'Ala ka diya ye an b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ hɔrɔnden bɛɛ ladiri bɛɛ patriote bɛɛ an bɛɛ lajɛlen ka bɔ vendredi à partir de 10 heures an bɛ taa juma seli ambassade da la segu tuma Mali kuma bɔlen don